حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. अहमद बिन यूनुस और मूसा बिन इस्माइल, इब्राहीम बिन साद, इब्न शिहाब, सईद बिन मुसय्यब ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई कि कौन सा अमल सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल है? फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। अर्ज़ की गई कि फिर कौन सा है? फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। अर्ज़ की गई कि फिर कौन सा है? फरमाया कि हज मकबूल जो गुनाहों से पाक हो।